soza te lokola yo Yesu. Kumbama na yo Nzambe na tombo lelo. Belenge tombo la Nzambe lakise combien fois ça malade. Nana za lokola yo Yesu na tombo lelo. Toyeli boso na konteli so combien de fois. Oza malabu oza batela biso. Oza batela mabota na biso Seigneur. Yako toyeli boso na yo Nzambe bakoki. Kumbama El Shaddai Adonai. Solo Zambarela. Tu vas d'abord sous de quoi comme elle a ton poêle. Oh, je suis toi pour invoquer la ton poêle. La Bible est invoque à moi. Et je te répondrai les choses cachées, Seigneur. Je voulais voir, Seigneur, ta belle Seigneur. Tout le monde besoin de vivre, Seigneur. Dans ce qui précise de dire, Seigneur, dans ce lugar. A sua glória manifesta nesse lugar. Oh, Pai da glória, Senhor. Você merece toda a honra e a glória, Senhor Jesus. Tu é emoção na Yozambe, como ele na Yahweh Makoki. What is God loves? I love you, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Você só sabe Zambe. Como no meu campo ainda tocou ele. E a moto só adorei o Senhor.
Jésus. Solokengo le roi des rois Jésus. Solokengo Shilo. Alléluia Jésus. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, oh, Ah Jésus. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, oh, moi je veux exprimer, mon désir, celui de t'adorer, oh, je veux exprimer, au désir, celui de t'adorer, oh roi. Moi je veux exprimer, au désir, celui de t'adorer, oh roi. Comme l'étendard, tu es. Comme l'étendard, tu es. Comme l'étendard, tu es. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé, oh, t'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié, oh, t'aimes encore. Tu m'as pas oublié, oh, t'aimes encore. Oh, tu m'as pas délaissé. J'ai dit, tu m'as pas oublié, oh, t'aimes encore. Ma vie est là. Ma vie est, je t'aime. Ma vie, je t'aime. Oh, ma vie, je Alléluia Jésus. Parce que vous tout le monde va contre le matin. Alors que ça qui est à l'hiver ensemble. On se met ensemble, maman, qu'on se met ensemble dans l'hiver. Je t'aime la vie. Je t'aime les rois des rois. Nous ensemble qu'on l'hiver caillé. Là qui sait combien de fois qu'on l'hiver caillé. Ce qu'on s'en fait pas. Moi, c'est la bouton l'hiver caillé. Ce qu'on s'en vivre. Les gens bouton l'hiver caillé. On va casser comme on est la vie. Comme on est El Shaddai. Comme on est Adonai. Comme on est Elion. Eligibon. À son mérité. On va que je t'aime Jésus. Je t'aime le roi des rois. Je t'aime Shiro. Tu es beaucoup de ça dans la vie. Tu es un kasi Zambarola. Kakayo nous a mérité. Tu vas te dire Kakayo Zambe. Yesu to la boye na tombo lelo. To la boye Yesu. To la boye Yahweh. To la boye Yesu. To la boye Libora yo. Bolibora ma fille du soleil qui m'a cassé Zambe. Il y a votre tombo Zambarola. Il y a votre commission na tombo lelo.
ya moto kumisi yo. Est-ce que vous tout le monde est-ce que vous tout le monde mettre les amis milolo? Alors que je t'aime, Rabbi, je t'aime le roi des rois, je t'aime le roi des rois, les jumeaux, les lions de la tribu de Juda, Kosinayo Nalibamba Natalo, les jumeaux, ah Jésus, vous ont mérité, Nalangwalanga Yesu, Tolangwa Yesu, Nalimo Susu, Otokoko comparé à ton boyau. Je t'aime Jésus, je t'aime le roi des rois, je t'aime Shiloh, je t'aime, alléluia le roi des rois, alléluia Shiloh, alléluia Jésus, tu le sais, je te porte à mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es mon je t'aime, tu le sais, je te porte à mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es mon je t'aime, tu le sais, je te porte à mon cœur d'amour, et mon cœur bouillant d'amour, Jésus. Je t'aime, tu le sais, je te porte à mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi, tu es mon Tu sais, on dit qu'ils ont banni la caillou. Na maman tozoloba. Et là, tu me soumets un peu dans ma bonbonne. Et ça, tu me soumets un peu dans ma morgue. Maintenant, je t'aime, Jésus. Je sais. Naïbi Kolinga, Amazambe, Naïga Kayo. Nana Monsusu, Tena Kolinga, Lokola, Jésus. Nana Monsusu, Tena Kolinga, Lokola, Papa Malamu. Yamona Koyebisa, Yozambe, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nazaka Kolia, je t'aime. Nazaka Moussala, je t'aime, Shiro. Nazaka Bana, je t'aime. Nazaka Nyoso Mukanda, Nazaka tout. Mais je t'aime. Qu'est-ce que vous dites, les amis? Qu'est-ce que vous dites, les amis? Dans ton boyau. D'un côté, ils sont là, les gars, les amis. Je t'aime, Shiro. Oh, bonne qualité. Oh, Jésus. Oh, bonne qualité, Seigneur. Oh, bonne qualité, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. La vie, c'est adoration pour la Jésus. Malheureusement, tous les gens qui ont et ça malheureusement, ils ont battu la trône de la Sambalola. Yolinga Maloba. Yakoto Bebele Maloba qui toque la tombe de notre Jésus. Le roi des rois. Tu es condamné dans le sang de Yahweh. Pour tes malades, ils ont coupé ça. Ils sont combien de fois? Jésus.
sogaka koluka yoe kana kotikata kotamona na yo posa motema nanga amakolaka yoe kana kolema teo kokubambela yo tina bomoi koluka
Amen. Togombe le thème moutou na biso pour la prière. Tous s'incliner pour la prière. Tous les Nzambe ngana monana te Nzambe moko a utilisé pour peuple né bénéficier de sa part. Para que o seu povo possa beneficiar da palavra. Être notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment favorable. Nous voulons écouter ta parole. Si tu es lis-moi, je veux que toi seul qui parles dans ce moment.
Nazala un instrument inutile. Yoloba Katinanga, enfin que le peuple ne bénéficie de la part. Natelemeli force union sur Yayote. Tout esprit à sorcellerie démoniaque. Toutes les attaques sataniques n'a repoussé à moi que dans les Lézarides, n'a comme on a été Nazareth. Père, dans l'église, moment favorable et notre Dieu a utilisé la puissamment. N'a comme on a Yesu. Tout bon déliboye. Amen. Amen. Tout va dire comme on a Yesu. Efésios capítulo 11, versículo 4. Capítulo 4, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Maman Grâce va terminer la mission. Maman Grâce pode ler para nós. Ephésiens chapitre 4, le verset 11, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite. Amen. Amen. Podemos sentar-se. Thème nabiso ya après-midi de l'eau. O nosso tema dessa tarde Serpent de ton jardin, sois mère. é o serpente do jardim do Éden mora. Alléluia. Amém. Serpent à jardin na yo akufa taka na prière. O serpente do teu jardim tem que morrer pelas orações. Eza na nzela musute serpent jardin na akufa. Não tem mais outro caminho a não ser a oração. Taka na prière. A não ser a oração. Sous thème nabiso ezali Sobre o tema é l'art de prière. o arte da oração. Alléluia. Amém. Est-ce que vous savez que prière est un art? Será que você sabe que a oração é o arte? Pasteur Christian, O pastor est-ce que Cristiano, art, prière est un art? será que você sabia que a oração é Pourquoi on a arte? intitulé un art? Por que eu instituí aquilo arte? Parce que ezali connaissance, Porque o conhecimento procédé, possuindo règle. o regulamento. Alléluia. Amém. Pour s'embêter bien, Para você pour ça orar la bem, procédure oyo. é necessário você seguir o regulamento. Alléluia. Amém. Bana nzambe bele baso sambela, Muitos filhos de Deus estão bazola lá. na bayebi kola na règle te ya prière. Não sabem seguir a Bíblia regra diz- da oração. Bible lobi, A Bíblia diz: vous priez, vocês estão lá, vous ne recevez pas não estão recebendo. parce que vous priez mal. É porque vocês estão a orar mal. Il faut que ça na règle É necessário respeitar pour o prier na regra. na exaucé par Para que a exemple. sua oração seja Alléluia. respondida por Deus. C'est-à-dire, Quer dizer, on va gastar la personne à ligue. mamãe pode nos ler em Lucas. Luc 11, Lucas capítulo 11, Luc 11, verset 1 à 13. só versículo até 3. Até 13. Luc chapitre 11, des versets 1er à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à quiconque nous a offensés. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore: Si l'un de vous a un ami et qu'il ait le trouvé au Magas, milieu... malebe, soukana wana. Les versets 5. Amen. Amém. Bible lobi était A Bíblia diz:
disciples bamoni Jésus nenga do sambela. Os discípulos viram da maneira que Jesus estava orando. Bamoni différence entre bango na Jésus. Eles notaram a diferença entre eles e Jesus, a Jesus. Baebisi disciple moko apusani pa Jésus. E discípulo se aproximou-se A a ele Jesus. Jésus. Ele disse a Jesus: Enseigne-nous comment prier. ensina-nos como nós devemos orar. Donc c'est-à-dire Não quer dizer, et le but est que ba disciple baye ko sambela. não quer dizer que o discípulo sabia orar. Babane ko sambela. Eles oravam. Mais ils ont vu la différence Mas eles notaram a diferença entre bango na Jésus. entre eles e a Jesus. Moko apusani Se aproximou a de ele Jesus. Jésus. E perguntou a Jesus: Enseigne-nous ensina-nos comment prier. como nós devemos C'est-à-dire, orar. Quer dizer, yango prière na intitulé por isso eu intitulei prière eza a oração quelque chose il faut être enseigné. uma coisa que tem que ser ensinada. Alléluia. Amém. Eza un peuple ya Nzambe belé Ao povo de Deus ayebi kosambela não te. sabe como orar. C'est notre Dieu. Nosso Deus Senganga makambo minene. me faz muitas coisas grandes. Makambo nini ya É minene que tipo de sasa. coisa que você quer para Deus Alléluia. fazer. Amém. Il faut avoir la précision Ele só de tem ce a que tu precisão demandes devant Dieu. daquilo que você está perdendo diante de Deus. Alléluia. Amém. Napesi exemple moko. Eu dou um Le exemplo. bonheur doit être sainté. O irmão que está Exato. é o ar. Eza na procédé. É processo. Eza na règle. É regulamento. Abetango na hasard te. Ele não está jogando Il para faut trás. suivre la procédure. É necessário seguir o regulamento. Alléluia. Amém. Donc continue verset na mission maman. Et le trouvèrent au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répondit: N'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous l'ai dit, même s'il ne le levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité. Soukana mama grâce. Alléluia. Amém. Awa eza parabole. Aqui o parábola. Jésus a sa parabole. O Jesus está a dar Awa parábola. nous avons 3 amis. Aqui nós temos 3 amigos. Le premier ami O primeiro amigo, a quel la deuxième ami. ele foi até com o segundo amigo. Alobi que nasa na besoin pesa au prêcher nga mapa. Ele disse que eu quero para você me emprestar o pão. Nasa na nzala. Eu tenho fome. Or le deuxième ami Enquanto o segundo amigo azaki na mapa te. não tinha pão. Alobi problème eza te donc na troisième Ele ami. disse que não tem problema, eu tenho que ir ao terceiro amigo. Na que de kosenga. Eu tenho impedir. Tanga comme le troisième E ami. quando chegou ao terceiro amigo, Troisième ami azaki déjà kolala. o terceiro amigo estava a dormir. Alobi na lali ngana mwasi na bana. Aí disse que nós estamos a dormir. Naza na tante ya olamuka pona pesa Nós oma. não temos tempo de se levantar para dar pão. Bible lobi Ele disse, a Bíblia diz, tellement azalaki ko importuner ami na ye. ele estava perturbando seu amigo. Alobi apesi alamuki apesi ma pona importunation na ye. Ele acordou-se para poder dar o pão no seu amigo, porque ele estava ali. Tu sais pourquoi apesa ki Sabe ye? por que razão Parce ele que estava? banai ko importuner Porque ele ye. estava ali como Bíblia lobi a Bíblia diz, bien aimé okoko sambela. meu amigo, você pode orar. Il faut au déranger Nzambe É necessário incomodar pour Deus à exaucer yo. para poder te Ce n'est responder. pas que yo ye kaka osambeli Nzambe Não na zana porque besoin de X to você Y. está necessitando de alguma coisa. Osuki wana. Você Non. vai não. Insister, É necessário insistir. insister Nzambe Insista a Deus. à pour Ele répenser vai yo. te dar, vai te recompensar. Alléluia. Amém. Wana to tangi na Matthieu. Aí daí vamos ler Marc Mateus, Astangatio na Matthieu ler em Mateus, chapitre 6. no Mateus capítulo 6, Matthieu chapitre 6, les versets Premier, 1er. c'est dans verset 5. Matthieu chapitre comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Le verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que tu fais ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les
rendra. Le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité. Alors, Ils reçoivent amen. leur récompense. Amen. Verset 5 nous dit, O versículo 5 disse: lorsque vous priez, quando vocês oram, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout pour être vus des hommes. não sejam como os hipócritas que gostam de orar de pé Il y a para ser peuple vistos de pelas Dieu, pessoas. ce pas ensemble là, Há povo de quando está parce a orar, qu'on multiplie ma 20 paroles. eles multiplicam as palavras desnecessárias. Or, la Bible dit, Enquanto que a Bíblia lorsque diz, vous priez, quando vocês entre oram, dans ta chambre, entra no seu quarto, prie ton Dieu fala ao seu qui est Deus, dans le que secret, está no il segredo, te rendra. ele vai te Alléluia. responder. Amém. C'est-à-dire, Quer dizer, muita gente pensa que entrou no quarto, é no quarto onde Não. nós dormimos. Não. Bible A dit, Bíblia diz, lorsque vous priez, quando vocês oram, omikotisi kati na yo, você tem que entrar dentro de obosani si. koza na mwana, Você esquece tudo. obosani koza na mobali, Ter filho, ter obosani marido. koza na mwasi. Esquece ter Donc, mulher. ozala concentré, Você tem que ser concentrado. Nzambe osola na Nzambe. Para você Parce que la conversar prière, com Deus, porque a eza oração conversation ya mutu na Nzambe. é a conversação entre homem e Deus. Alléluia. Amém. Peuple, nous allons kosambela lobi, un peu plus dans sambele belé, Há muitos que falam que eu oro muito, mais nous allons recevoir mas te. não recebo nada. Oza na communion na Nzambe te, na prière na yo. Você não tem a comunhão com teu Deus. Alléluia. Amém. On va continuer verset. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Verset 6. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme le païen qui s'imagine qu'à force de parler, qu'ils seront exaucés. Le verset 8. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, afin que vous le lui demandiez. Verset 6. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Amém. Wana ezali formule oyo je sapesi biso. Lá é a fórmula que Deus nos deu. Ntango ozosambela, Quando você ora, il faut ozala na réflexion, qu'est-ce que tu dis ao é Seigneur? necessário ter a reflexão de saber o que você está dizendo a Parce que Deus. eza na bakretien Porque ebele, há muitos cristãos baosambela que ebele, oram muito. eza mabe te. Não é mal, Mais il faut osambela na règle. mas é preciso você orar com ordem. Nzambe aza na besoin ya quantité ya prière na yo Deus te. não necessita da quantidade da sua Nzambe oração. aza na besoin ya qualité. Deus necessita da Est-ce que qualidade. ozosambela na qualité to Será que você quantité? está orando com Tu qualidade peux ou com prier quantidade? beaucoup, Você pode orar c'est muito. pas mauvais. Não é mal. Mais Nzambe aza na besoin ya Mas résultat. Deus necessita de resultados. Alléluia. Amém. Résultat ya prière nde yango Nzambe aza na O besoin. resultado da oração que Deus necessita. Alléluia. Amém. Maman Kastanga na biso na Ephésiens quand wana, Mamãe Graça pode nos ler no Efésios, chapitre 4, no seu versículo 4, 12. 12. Éphésiens chapitre 4, le verset 12. Ok. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen. de Nazareth. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Le verset 15.
mais que professant la vérité dans l'amour, nous croisons à tous les égards à celui qui est le Christ, le chef Christ. Amen. Hein? Amen. Hein? On a continué. Amen. Amen. C'est-à-dire, Seigneur, yo. Et de sorte, il y a quelqu'un qui dit sinon, Bible ça ben ba brigand. la Bible est un chemin de bandits. Askadale mir comment mosala. Est-ce pour l'amour, pareil, patronat de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, la Bible ça Et quand tu appelles ta tant que ça Seigneur peuple quand azambe. vous êtes ici non pour vous Il faut ça na place moko uti. et de ça vous êtes tenya ou lugar onde que ça y Alléluia. Amen. Donc avancement, on va s'avancer. Amaga pode avançar. 26. 26. 16. Non, pour là, 26. 26. Chapitre 4, le verset 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous mettrez en colère, ne prêchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Le verset 27. Et ne donnez pas assez au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus. Mais... Souvent, on va le magasin. Amen. Awa, Yesu so yem tazolo ba yemoko. Aqui Jesus que está a falar. Soki ozana problème na ndeko na Se yo. você tem um problema com o teu irmão, Ola na kanda na yete. você não pode dormir com a sua raiva. Parce que ça va chrétien belé. Há muitos cristãos. A l'église alors bien ça la particularité. Ei. Sambeli na gei. Ficam na igreja diz que tem a sua particularidade. Oh. E agora depois sai. Sopo Saint-Esprit asa na kati église. Para o Espírito Santo trabalhar na igreja, Un commun accord. é necessário tenhamos a unhar comunhão. Alléluia. Amém. Mais au moment na chrétien, Você vai notar a o bem ami cristão chrétien, se chama de mais cristão. a l'église, Ele veio na lié igreja. na ndeko na ye mususu na Ele église. contou com outro irmão Bayoka dele. na kati. Não se entende. Alléluia. Amém. Oh, Bible bete. Enquanto a Bíblia está dizendo que Avant coucher du soleil, antes, ao pôr do sol, il faut oyoka na ndeko na é yo. necessário se entender com o Même au irmão. monde kotia te. Mesmo oferta você não pode dar. Alléluia. Amém. Wana eza parole Jésus-Christ na topesa. Essa é a palavra que Jesus está dando. Mais oh, c'est important na prédita de nos Mais importante esta tarde é comment prier. como orar. Parce que ce que nous sommes na mabe, Porque se você está orando mal, on va recevoir le logo. você não vai receber nada de Deus. Bato mwi balobaka naza muta maombi. Muita gente fala Nasambelaka mingi. maombi que Prier. muita gente fala que eu sou pessoas oro muito. Problème c'est, Não c'est problema. important, O que é o mais importante résultat de la prière. é o resultado da oração. Amém. Mutu musa kosambela lobi, ah Nzambe, selanga no eloko no Outra solini. pessoa pode dizer que Senhor me dá tudo que você quiser. Zala na précision ya prière. É necessário tenha a precisão da sua oração. Alléluia. Amém. Bible le bete, A Bíblia está dizendo que lorsque vous priez, quando vocês oram, entre dans ta chambre, entra no teu quarto, prie ton Dieu qui est dans les secrets, ora o todo que está no il segredo, te rendra. ele te responderá. Parce que bien le il y a beaucoup de A chrétiens, Bíblia diz que Mais há lorsque muitos prie- cristãos, quando eles oram, ils se mettent debout, ils se mettent debout eles se colocam de pé, comme les païens como os pagãos. et ils multiplient de vaines Eles paroles. multiplicam as palavras desnecessárias. Alléluia. Amém. Oh, ils ont Bible désolé. Isso é a Bíblia que está dizendo. Sogo Sambela, Se você está a il orar, faut être concentré. é necessário ser concentrado. Ton Père qui est dans les secrets É o teu pai que está no segredo, te les rendra. ele te responderá. Alléluia. Amen. Makasa continue verset na biso na 27, Ah, 29. maman continue à 27 et 29. Éphésiens chapitre 4, le verset 27 à 29. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et ne doutez pas assez et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant des semaines ce qui est bien pour avoir quoi donner à celui qui est dans les besoins. Le verset 29. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y ait quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à celui qui la Amen. Sukawana. Alléluia. Amen. Awa Jésus nous ça conseil na ba chrétien. Aqui, Jesus está dando conselho aos cristãos. Munoko na yo, A sua boca il faut pas molaka. tem que abençoar. Munoko na yo jamais kolobaka ba parole nécessaire et pas ya ndeko na yo to ya mwana na yo.
há pessoas, em vez deles fazer essa palavra de abençoa, pelo contrário, eles amaldiçoam palavras que não abençoam. Yango wana pena. Alléluia. Amen. Peuple ya Nzambe akosala mwana Nzambe akosala te azolobana asolaka ndeko na ye soit azokofofoka kotonga ndeko na ye kaka yika monoko wana yango mpe kaka kozosambela okozwa eloko te. O filho de Deus não pode fofocar o irmão ou a irmã dele. Ele tem que falar de bem dos seus irmãos. Amen. Amen. Ce qu'on a besoin, et ça peut être dans un peu sur le banquet, nous avons besoin de la béni. Há povo de Deus, há outros que falam que todos La abençoados. prière, pour ça, mais la raté que je vais être béni. La prière ne bénit pas. Não fala porque não que eu sou abençoado, a oração não abençoa. Quand vous allez béni, et ça dit, C'est abençoado. il y a semaille dans moisson. É o princípio de semear e de cefar. Parce que ça appelle le monsieur, ensemble, pourquoi la chose semble belé, non, ça la bénité. Muitas pessoas falam que por que estou orando muito, mas não estou a ser abençoado. Mais c'est important. Mas o mais importante Dans la règle, il y a semaille dans moisson. é necessário você seguir o regulamento de semear e de cefar. Amen. Amém. Kosambela na yote, komi nyoka mate, pourquoi nzambe zopambela ngate? Landa kaka règle ya semaille na moisson, tu seras. Não pode se perturbar, é necessário você seguir só o regulamento de cefar, de semear e cefar. Amen. Hein? Amém. Na limite la semaine oyo ya séminaire oyo, Eu quero que essa semana desse seminário nous devons comprendre comment prier. que alguém possa entender como orar. Parce que o bamuswa so bakena so sambele bele mais nzambe pourquoi so pambola Mas ngate. muita gente fala, porque eu estou orando muito, por que Deus não está me abençoando? Il faut respecter l'art de prier. É necessário você respeitar o hábito da oração. Il faut être enseigné comment prier. É você é necessário ser ensinado como orar. Yango par rapport à la prière ezali art, É por isso, no princípio, eu disse que a oração é o eza hábito, procédé é o prosseguimento, et règle. é o regulamento. Soko ozosambela, Se você ozolanda procédure você te, está seguindo o regulamento, okosambela pamba. você vai orar em vão. Oko recevoir eloko te. Não irá receber nada. Parce que omoni ba disciple Porque nota, constata, batali discípulos, dimension à Jésus eles osambela. notaram a dimensão que Jesus está a Alors orar. il enseigne-nous comment prier. Eles disseram a Jesus e nos ensina Comme orar. Jean aussi a enseigné à ses disciples. Como João, do mesmo modo, Donc ensinou cela os veut dire, discípulos. et ça quand Jésus était dans la salle des Quer disciples comment dizer, prier. não é só Jesus que ensinou os outros Jean a orar, aussi a também enseigné João ensinou também os aux seus disciples comment prier. é como orar. Alléluia. Amém. Maman, c'est un verset dans verset 24 dans Éphésiens 30. Pode nos dar 30 no versículo 30. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Amen. Christ. Soubara Mamakas. Amém. Bible bete. A Bíblia, Ti. você não está a notar o avanço do Eza ba chrétien Espírito mususu abandi musala nza abano sambela sika. Há cristão que começou a orar apenas, À cause de la perfectionnement ya prière te lokola mususu. não pode ter o aperfeiçoamento Cela veut dire Quer dizer, niveau ya prière eza différent na mususu. o nível de oração é diferente em relação das outras. Alléluia. Amém. Na yeke nzamba sala biso ngolu Eu sei que to Deus changer ndenge ya kosambela na biso. é para possamos mudar a nossa maneira de orar. Tango omona ke ozosambela ozorecevoir te, E quando você constata que você está orando, changer manière ya kosambela.
osambela asune osambela atoate Não continuam a sans orar règle. desnecessariamente sem Bíblia não diz sem que um regulamento. il faut être enseigné comment A prier. Bíblia diz que havemos Faut qu'on anda ensinado procédure. como orar. Ele só seguiu o regulamento. Alléluia. Amém. Tout le monde nous a cité au Pondeli. Vamos orar. Maintenant, on nous dit merci pour cette parole. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Senhor, ensina-nos como orar. Comme Jésus a enseigné ce peuple. Como Jesus que ensinou o seu povo. Maintenant, on nous dit merci, c'est pour moi favorable. Senhor, nós te agradecemos. Diga tes paroles pour un fan de la qualité Deixa maladie. essa palavra possa ser Afin que le peuple ne bénéficie de la part. Que o seu povo possa beneficiar da sua palavra. Que notre Dieu, nous te disons merci. Senhor, nós te digamos obrigado. Place de Yébakité. Você Veuillez comprendre que les paroles n'ont pas dit La prière, c'est ah. C'est que tu es à la sérénité maladie. Pour ton peuple bénéficie de la part. Dans le reste de modèle Liboye. Amen. Que Dieu vous bénisse. Kaka miso na biso ya kokangama totelemi. S'il vous plaît totelemi. Obandi kobondela mpona motei. Loba na Nzambe abundela ye. Loba na Nzambe asalela ye. Loba na Nzambe apambola motei ya ntongo na lelo papa Mike tobondela kombo na Yesu Masiya. Kamwa tolobi merci pour la tombe na lelo. Toyaki na présence na yo. Toyaki kolo. Kokutana na yo na tombe na lelo. Yawe olobeli biso na ntina ya losambo. Yawe otalisi biso makambo ebele na tombe na lelo. Toyebi ke osali ya minene. Toyebi ke osali ya kokamwa. Merci Seigneur, natiki papa Mike na maboko na yo, pambola libota na ye, pambola ndako na ye Nzambe, fongola ma porte Yawe, pe maloba esopani na ntongo na lelo, tondimi ke nkolo na bikamwa, eza akompanye na miracle na yo, Yawe salela biso bolamu, na nkombo na Yesu Masiya. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça veut dire que tant que nyoka ayaka te mpona kobongisa, ayaka mpona kobebisa. Tant que nyoka akotaka na mabota, ayaka mpona kokweyisa bavi ya bato ebele. Eza na bato ebele bavi ekangama mpona diable akotaki. Kangama parce que moto moko asalaki pacte na diable pasi ekota na libota kolela ekota na libota konyokwama ekota na libota me nalingi ngai na yo na ntongo na lelo tobondela tobanda koyebisa Nzambe oyo nyonso ekotaki na libota na nga oyo nyonso ebebisamaki na libota na nga Yawe esembola loboko na ntongo na lelo na bandi kokweyisa nyonso na nkombo na Yesu Masiya tobondeli banda kobebisa nyonso oyo monguna alonaki na libota na yo nyoka akotaki na sante na yo nyoka akotaki na ndako na yo
na yo, oyo yaki kwebundisa sante na yo, oyo yaki kwebundisa sante na yo, na tongola lelo, na tongola lelo, na déclarer guérison, 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 na sante na yo, guérison, na sante na yo, guérison, na sante na yo, na kombo na Yesu Masia. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible lobi na biso, epai nyonso biso totie makolo, epai nyonso biso tokoniata, Nzambe akopesa biso yango wa possession. Nga nazondima na tongo na lelo, mboka oyo epesameli yo, mboka oyo epesameli nga, mboka oyo epesameli eglize oyo, na tongo na lelo nazodeklare, pe tokobondela, banda koniata, banda ko marcher na mboka oyo, sala signe prophétique, loba mboka oyo, epesa melanga, nyonso na kosala, epesa melanga, nyonso na kosimba, ekende liboso, nyonso na kosala, ekende liboso, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu tobondeli. Alléluia. Yahweh na bongo inanga, nyonso ekosimba, l'église oyo, nyonso ekosimba, epai totie makolo, epesameli biso, ngana zondima ke, mboka oyo epesameli nga, ngana zondima ke, mboka oyo epesameli biso, ngana zondima ke, mboka oyo epesameli mwana nyonso, ngana zondima ke mboka oyo epesameli biso. Yahweh yondo memaki biso kati na mboka oyo, yo yebi Yahweh, eza na force na biso te, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de l'Éternel. Biso tokolonga, biso tokolonga, biso tokolonga, biso tokolonga, biso tokolonga, biso tokolonga, biso tolongi, mboka oyo, mboka oyo, mboka oyo, tokozwa mikanda, na kombo na Yesu, tokozwa mikanda, na kombo na Yesu, tokozwa mikanda, na kombo na Yesu, tokozamba, elongo na Yesu, tokozamba, elongo na Yesu, akopesa biso maloba, akotia maloba kati na biso, akotouche ba juge, akata likambo na biso, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ngana zala kondima, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Alléluia. Le magicien, Dekonanga yoka. Bible lobi. Apôtre Paul azalaki na connaissance ya maloba na Nzambe, ayebaki Nzambe, alobi abondelaki pona écharde oyo ezalaki na vie na ye, abondeli ezolongwa te. Meloko moko apôtre Paul alobaki, Seigneur, ta grâce me suffit. Nalingaki na tongo na lelo, soki tosali biso moko tokokoka te, soki tobondeli tokokoka te. Yebisa Nzambe ngolu na ye esopana na ndako na yo, tala libota banda kolela loba ngolu na Nzambe kita, ngolu na Yesu ekita na vie na nga. Yahweh sala ngolu na yo, sopa grâce na yo na libota na nga. Tala kolela, tala bapasi ya mboka oyo, tala ba vie ya bana na yo Yesu. Kolo sopa ngolu na yo kati na biso, toza na posa ya grâce na yo sopana. Même l'église toza na posa ya ngolu, même na santé na nga naza na posa ya ngolu, na ndako na nga Yahweh oyo bato balobaki yango te eza vi na nga, oyo nazomona yango te vi na nga, me nalingi ngolu na yo esopana, sopa ngolu na yo na corps, âme pe esprit na nga. Naza na posa ya grâce na yo, naza na posa ya grâce na yo, na kombo na Yesu Masia. Ngolu na yo Yahweh. Ndeko na ngatia loboko na yo mobali na motu, banda ko déclarer sikoyo oyo koloba yango ekosabela yo, tobondeli na kombo na Yesu Masia. Yahweh vinanga et prospère. Na déclarer pour la corps, âme et esprit nanga.
ekongwama yawe opportunité ya sika Seigneur banzela na nga nyonso ekongwama nkolo ministère na nga eprospere Seigneur pesanga mapapu na bungwe lokola aigle yawe ede vi na nga eavance nakende liboso nakende liboso nakende liboso kende liboso nom de Jésus kende liboso na kombo na Yesu pambolama na kombo na Yesu tika ete nzambe asala bayini na yo bakoma bamarche pied na yo mata kende liboso pambolama la raison pour laquelle nzambe amemi yo kati na ntongo na lelo na présence na ye pambolama Tigo pambolama au nom de Vina yo kende liboso au nom de makambo na onyo se simba au nom de maladie kende mosika au nom de yamba kimya na Yesu Masia to beteli nzambe maboko. Tokomi na tango tokabelaka Nzambe tobongisi bofranga